Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا اللي دهان دوعيلكم دهان دهاديركم ملا علم ذلهم سمعتنا سلام ناخذكم يخون زي مايكروفون ميديا ايون مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعامن قاعد احنا مساخم نالنا ناي كل شعب مسدي ناي زبيت سبنا اكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب قبروا لايكن شيرن غيركم جمروا بخبرنا عدمكم سمعتنا عندنا نحطكم لايك كيركم جمروا ايو خالي من منلو ነገር የለን ህዝብና ተስፋ ዝገብረሎም እናወግሐ ምዃኑ خريو زغل فيديوهات نركب تلنا ودي او ابلود نقبر ليتن كترن مونيتر ناغورنا نتخاتلنا تايز كاير زلو تاين حزبنا زتقم تاين عالم لخ محبرسب كفلطو زلو إلنا تخاتلنا سلنمصو نسخاتكم كعامن خصومعو ودليت نتليكم سبسكرايب غيركم تناي دول ملكتوا تسعانو كاود حار اول تبل مسعانيو كاوزي حالي فقعامه منم زي تخافلو لا غزيكم زي تود لايك مغباريو زي كنزهاخركم سلازلنا انا زهاخر كالي من حتىكم نغير يلن وزينا لكم بارك السماعتي فلاميتي تبهال زي سبر زينا عوت صمدو زولنا يوني هنا انتاينا نبذل لنا شعب مجرشا مثلا صنيحكم سمعوه زرزر بلنا نبخاتهم كنا مصينا ناو نحلف حابرنا نسمعيو بارك السماعتي رويترز يقري فرانس 24 يقري ولا CNN يقري كلهم ناي عالم لخا محبا ميدياتات ريبورت زغورو حدا عبي كامبي اف بنشانغول غمز تخفيت نيريو مسلطني وتادرات كل ነገር ዘለዎ ሌተስት ዝተባሃለ ኮማንዶ መስልጠን ዝኸውን كل ነገር ቢሊዮናት ዶላር የዛረብ ዘሎ ኸዚ ቢሊዮናት አውጽኡ አብ በንሻንጉል ጉሙዝ አብ ኢትዮጵያ መስልጠኒ ካምፕ ተኸፊቱ ከም ዘሎ ሪፖርት ገርናልኩም ነርና ኢና እዙ መስልጠኒ ካምፕ ዚ ከዓመ ንመን የዘሰልጥን ንቶም ናይ ሱዳን ተቃዋምቲ ሓይሊ ናይ ሐሜቲ ሰራዊት ክኾኑ ዝተዳለው ዘሰልጥን እዩ ንሳቶም ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እውን ኣብኡ እናሰልጠነ ምስቶም ናይ ሐሜቲ ኮይኑ ይዋጋእ ከም ዝነበረ ካሊ ይቕሪ ቅርሺ ዝጥቀምሉ እንኳን ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ምዃኑ ብምስል ርኢና እውን ኣርኢናኩም ነርና ኢና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ እናተስፋሕፈሐ ዝቐነየ እዩ ሕዚ ግን ነገራት ይለዋወጣሉ ሰማዕተይ እዙ መሰልጠኑ እዚ ነግረኩም ዘለና ብዙሕ ናይ ሱዳን ቶም ተቃወምቲ ሓይሊ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጠቅም አብይ አሕመድ ንሰራዊቱ ደሞዝ ዝኸፍለሉ ዝነበረ ዕጥቂ ዝዕድገሉ ዝነበረ ተፈላለየ ነገር ዝገብረሉ ዝነበረ ኣብዙ መሰልጠኑ እዚ እናሰልጠንኩ እየ ኢሉ ኣጽዋራት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝጋጣጠሙ ነገራት ኣለው እናገጣጠመ ናብኣቶም እናሃበ ብዙሕ ገንዘብ ይዝቕበለሉ ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ኣብኡ ፍቲ ካምፕ ዘሎ ፍልፍልና እናነገሩና ነይሮም እዮም ሪፖርት እናገበርናልኩም ነርና ኢና ኣብኡ ዝሰልጠኑ ብጣዕሚ ብዙሓት ኮማንዶታት እዮም ነይሮም ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ትፈልጥዎ ኣበይ ከባቢ እዩ ኣባይ ግድብ ዘለዎ ከባቢ እዩ ስለዚ ኣብኡ ከባቢ ብዝዓለ እናተደከረ ስለ ዝኾነ አብይ አሕመድ ትማልን ዓርሱ ሱዳን እናበለ ይውዒሉ ሱዳን ቅድመ ህዚ ሓጊዛትኩም ነራ ኤርትራ ሱዳን ወያኔ ኮይኖም ተሓጋጊዞም ናብዚ መፅኦም ኣሸኒፎምና ነይሮም ህዚ ግን ንሕና ስለ ንፈልጦ ከምኡ ገይሮም ከሸንፉና ይኽእሉን ገለበለና ልና ህዛረበ ውዒሉ ነይሩ ትማሊ ሰላም ኢና ንደሊ ዘተ ኢና ንደሊ ኣቦ ወንበር ክትኮኑ ትደሊ እንትኾንኩም ሊቀመንበር ከዓምታ ሊቀመንበርነት ክንወኩም ንኽእል ኢና ገለበለ ዘይተዛረቦ ነገር ይነበረን ኣብ ትግራይ ዓፅዩ ቆሊፉ ኣጥምዩ ኣሕሚሙ ኣሳቂዩ ብዘይ ነዳዲ ብዘይ መድሓኒት ኩሉ ነገር ዓፃፅዩ ኣቕሚጡ እናሃለወ ገጾ ሓፂቡ ብጨው ንምንታይ ኣየፍቱ ናይ ተወከልቲ ህዝቢ ኸይዱ ዝኹለይ ዝልፍልፍ ምክንያቱም ቶም ተወከልቲ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮነው ዘሎ ሰማዕተይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ 100 ገለን ኤምባሲታት ተወከልቲ ኣለዎም እዮም ንቶም ናቱ ከም ድልየቱ ዝገብሮም ሓፍዝቕ ዝገብሮም ተደሊ ኸባሮም ህዝቢ ዋላ መሪፁ እንተምፅኦም እውን ኣነ እንድሕር ዘይደልየካ ኸባረካ እየ እናፈራርሐ ንሱ ዝተዛረበ ቁፅሪ እናጣቕዑ እናሰሓቑ ወይ ከዓመ ክኹሪ ዝደልዮም እንተኮይኑ እናኮረዩ ዝውዕሉ እንተይኮነ ዝዛረብ ዝነበረ አብይ አሕመድ ንቶም ኮር ዲፕሎማቲክ ኣባላት ዝሰምዑ ዝነበሩ ኣብኡ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዝነበሩ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ይከታተለኒ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝኣምን እዩ ዝዛረብ ነይሩ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ሕዚ እንታይ ኢልናኩም ነርና ናይ ሎሚ 2 መዓልቲ ኣብ ኩምሩክ እትበሃል ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዶብ ዘላ ብጣዕሚ ስትራቴጂክ ዝኾነት ኣቀማምጣ እዩ እንግዲህ ስትራቴጂክ ዝገብረካ እንታይ ይመስለኩም ሰማዕተይ ዘይ ትፈልጥዎ የዛረብ ዘለኹ ትፈልጥዎ ኢኹም
ንምንታይ እዩ ቆላ ተንቤን ድኳዕ ኢሎም ዝተሸነፉ ምክንያቱም ቀዲምካ ድሕር ሒዝካዮ ከባቢታት ኣድላይ ዝኾነ ቦታታት ጎቦታት ዘለዎ እምነታት ዘለዎ ብጣዕሚ ኩሉ ክትሪእየሉ ክትከታተለሉ ትኽእል በራኽ ዝኾነ ቦታ እንድሕር ኮይኑ ፍርቂ ተዓወት ረኺብካዮ ኣለኻ ማለት እዩ እዘን እዛ ከተማ እዚኣ ዓም ኩምሩክ ዝብልዋ ብጣዕሚ ስትራቴጂክ ዝኾነት እያ ኢሎሞ ብጣዕሚ ንኩሉ ናይ ሱዳን ሰራዊት ኣይኮን ጥራሕ ኣይኮንና ንብለኩም ዘለና ናይ ሱዳን ሕብረት ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና ንኢትዮጵያ እውን ንቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ንኽትቋፃፀረላ ብቐሊሉ ትኽእለሉ ቦታ እዩ ንዙይ እውን እዩ ኣሎን ዘየለን ኩሉ ኣቕሪቦም እናተዋግኡ እንኳን ካልኦት ይቕረና ናይ ኮሎምቢያ ኣብዚ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝርከብ ዓዲ እዩ ዓዲጋ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ኣነ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ቢቢሲ ኣብቲ ናይ ኣምሓርኛ ቢቢሲ ከይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ቢቢሲ ኣውፅይዎ ኣሎ ቢቢሲ ኣምሃሪክ ከይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰማዕተይ እንካብ ኮሎምቢያ ወታደራት ዓዲጉ ኣምፂኡ ቆፂሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዝኸፍሎም ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ እዩ ዘለዎ ከይዶም እውን ሂወቶም ክስእኑ ስለ ዝኽእሉ ትዝኽፈሎም ደሞዝ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እንኳን ኮሎምቢያውያን ኣብ ኣፍሪካ ዓደብ ካልኦት ዓድታት እውን دحنا سراويت زي بلهم اندحر عقرقر تلعيلوهم انكاب راشاون النامصو كما اتم عينة اللو زخفلهم عفا بيع عدو خيدم زواقو سلزي او افتوس ناي سودان مريتوون ناتواقو زقنيو ناي كولومبيا عديو زي دفلتو يهزونا بزي بلاتين امريكا زركبيو مالتيو سلزي انكاو زخدو وتادراتي قريب ناتواقو دروناتي ناتواقو غندين አሎን ዘየለን ዝተባሃለ ገንዘቡ አጽዋሩ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ አው ዋፊሩ ይغنيو هذه ንሳኽ ሕዝዋ መጀመርያ ብናይ ሰራዊት ሱዳን ተትሒዙ ዝነበረ እዩ ድሓረ መጽዮም ዳርጋ ሒዞም ዋነይሮም ቶም ተቃወምቲ هذا ዓመ ብዝለዓለ ኩነት እናተሸነፉ ስለ ዝነበሩ እንታይ እናወለቀኒዮም ናይ ኤርትራ መካናይዝድ ሰራዊት አርሚ 7 ከም ዘለዎ ንምንታይ ዓዝን ምሳሌ አው ሱዳን ከይዶም ተጋሩ ይሽየጠሎ መናእሰይ ተጋሩ ተሸይጦም እዮም ዘይፈልጥዎ ዝብል ዝነበረ ተጋሩ እዮም ዝዋጉኡን ዝነበሩ ኣብ አርሚ 7 ኮይኖም ዝዋጉኡን ዘለው ኣብ ሱዳን መሬት ወይ ከዓ ኣብ ኩምሩክ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ከባቢ ዝዋጉኡን ዘለውን አርሚ 7 እዮም መካናይዝድ ሰራዊት ኤርትራ እዩ ናይ ቤንሻንጉል ነፃ አውጪ ድርጅት እዩ ፋኖ እዩ ኦላ እዩ ኦላ ተናይ ኦሮሞ ነፃነት አርሚ ናይ ጋምቤላ ነፃ አውጪ ድርጅት አለው እናበሉ ናተዛራው እዮም ነይሮም ስለዚህ ጥቅልል እንትነብሎ እንተለና አው ዝንሂዮ ጽምዶ እዩ ማለት እዩ ጽምዶ ናይ ሱዳን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ትግራይ ሰራዊት ቤንሻንጉል ነፃ አውጪ ሰራዊት ናይ ፋኖ ሰራዊት ናይ ኦላ ሰራዊት ናይ ጋምቤላ ሰራዊት ነው እዮም ኣነ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዝውን እና ዓብይ አሕመድ እናተዛረዎ ዝቀነ እዩ ዝነገረኩም ዘለኹ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያታት እውን ዝተዛረዎ እዩ ዝደግመልኩም ዘለኹ ኣነ ኣለው እዮም የለውን ኢለ ኣይኣምንን ኣይክሕድን ኢለኩም እየ እዚ እንታይ ማለት ከም ምዃኑ ድሕር ዘይርድአኩም ኮይኑ ምንም ኣይኮነን ትስእንዎ ነገር የለን ኣይኣምንን እውን ኣይክሕድን እውን ግን ኩሉ ሻዕ ዝብላኸ ዓመላ እንታይ ዝብል ኩሉ ሻዕ ከም ሱዳን ዝመሰለ ፈታው ንትግራይ ስለዘየለ ሱዳን زي حاجز كاخدان من كتحجز يو أفتو سلمت زبالة نتجرى زبسحلا ناي سودان هزبيو زعوه هزبنا ناي سودان هزبيو أنت تأمن تقولنا بإيز خيد ناو سودان إيز خيد ناب قال إيه خيدن أو سودان كيدو تعانجل إزمس جزمس حالفة ما يمس واقع تمليسون عدي من لس كم ناي قال إيه هزبي يكون سؤال بقيرون إجريوس إن زه ناب أوروبا خديه ناب أمريكا خديه يلزق وعزة يكون هزبنا ما يتوقع إلا عدنا ملوسنا يلزم من لس سبعان شعات تمسكر جود كشع زولو ناي جرمن ترادو درجت وانا بيكم تسدوا ومزلهم ماليسكم وقني هو ما يوني هلو هذي قرطه يجمرنهم بر زي كل خيل او زي يقمطوا ويك عمنا بكالي عد زين وسدو ميلم ومنيرم ناي جرمن ترادو درجت ناي كالتون ناي يو ان مرحتون ناي امريكا ون سيف ذا تشيلدرن يو اس اي اي دي كوم يلم ومنيرم يوم أي خوّنن عدنا أنا نبلس اللي تمليس تزبنا فليز بلوزيو عدنا خدنا عدنا إحنا عند حرقة فينا أي خدنا خد أمان جنوبر اللو يزل تزبنا عدي فتيو بانداتات جن كلش علو أي تجاجيو هذي عويلهم 24 ساعات أو سوشيال ميديا سلزلت أفو زلن حسيت إن عصوب مخوان كنديز أكل حماق كم مخوان وتريقوا من لهم
بدرج جزون بسرنا يتعدقهم نيرم يوم بسرنا يتعدقهم ما عم تمليسهم زقتلهم ما زقرمكم قربتهم حدا نيرسي سبعي حافظ قتيلو طبنجو حزوا هيدو نكاب درجي خاب عدقرات وصي خيدو نافتا تولد العدي بليتي تسبعي حافظ عامة آمينوه مسي خاده بالسؤال كاستهار صباح نقوه زخونا نقر كنقبرين ايلوه حرسو نهالو قتيلوه طبنجو حزوا هيدو أبوزحات كاو خباب زمصو هذي يفولت يوم تايكم ززارف زلو سلسي خم يوم زقور خفوات يوم تنباندات تم تعدقوا ما كم يوم كفوات يوم تكانات يوم كبدامات سلزخون يوم يتعدقوا زنو بسرون باندات تخون كو ندير كبدام كوين كاكو إخا بألكول بيجات بسيجارة بكل نجار استفالاشوا ولفن تلي كاكو إخا مركب هزب خا قديف كاي تخيدن تهزب خا زاد حنكا بصحات تسوي من النسار كان كي يموتوا ني جيتاتشو كي تحازو توهيلو خندي مسواتنا تخفيلو استي توهيلم 34 هصانات اب حدا بوتا رغيفوم زدحانوم كم قرشي 34 ل 34 قلع يوم ولد دلوم حوات اللوم حدارون زلوم كخون يخلو دقم زلوم ون كخون يخلو ننجيتاتشو كل قد ميتم يوم اب حدا غزب اب حدا بوتا يكونن اب بزح بوتا يو كم حدا غزي يكونن كم زغاطم بزح زغاطم يو زيوم كحدامات ግን ከይዶም ህዝብ ምስቶም ዝቀትልዎም ዝነበሩ ምስቶም ጭፍጭፍዎም ዝነበሩ ኮይኖም ህዝኸ ንቱ ህዝቦም ህዝውን እና ገደዱ ይወስድዎም ኣለው ናብ ካምፕታት ናብ ዓፋር ግን ህዝብ ናፍቲ ናይ ህዝብ መልሱ ክወስደኩም ስማዕተይ ተና መጀመርያ ዜና ዓወት ኮይና ዝንያ ክንብላ አይና ብሕቶ ምልክት እየ ዝገብረልኩም ዘለኹ ንምንታይ ብሕቶ ዝገብረላ ዘለኹ ናይ ፈላመይቲ ድያ ኣይፈላመይቲ ኮነትን እዩ እምበር ህዝብ ንሰምዖ ዘለና ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገርና ንሰምዕ ዘለና ካብኡ ናይ ሱዳን ሰራዊት ሓደ ናይ ወፃኢ ሚድያ ናይ ሱዳን ሰራዊት ተቆጻጽርዎ ኩምሩክ ዝብል መግለጽ ማኖ ዜና ውጽእ ኣሎ ሰበር እዩ እዚ ከዓ ብናይና እንትሪኦ እንተለና ኣነ እንተይኮን ከም ዝለኩም ዘለኹ ንዓብይ ኣሕመድ እኒ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሓሚቲ ኩሎም ዝተዛረቡ ይወግኡን ኣለዉ ዝበሎም መን እዮም ኤርትራ ትወግአነላ ትግራይ ትወግአነላ ቤንሻንጉል ትወግአነላ ፋኖ ይወግአነሎ ኦላ ይወግአነሎ ጋምቤላ ትወግአነላ ኢሉ እንድዩ ኩሎም ጽምዶ እንድዮም ሓንቲ ቃል ትጽውዖም ዘለኻ እዚኦም ኩልኦም ስሞም ታጽምዶ ፈላመይቲ ዓወት ረኺባላ ማለት እዩ እዚ ዓብይ ዓወት ክዩ ክኸውን ሰማዕተይ ሙሉእ ንሙሉእ ጸራሪጎም እንትሒዘምዎ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘሎ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ክሃድም እዩ እዚ ሓደጋ ዘውድቃ ዘሎ ሰብኣይ እዚ እንድሕር ቀኒዩ እንታይ ክትከውን ከም እትኽእል ኣባይ ግድብ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ይረአኹም ግዲ ዳህልኽ ኮይኑ ህልኽ ሓንቲ ህልኸኛ ሰበይቲ ነራሲ ክፋትሕ እያ ኢላ ተፋቲሓ ህዚ እቲ ንብረት ናይ ገዛ ዝነበረ ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ታገዛ እውን ህዚ ተሸይጣ ኣብቲ ህዚ ፅቡቕ ዕዳጋ ይኮነን ይፅናሕ እሞ ቀሲልና ንሸጦ ገዛ ገለ መለይልዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ብምንም ተኣምር ዘውፅአት ተውፅእ ንደላታት ዘሪበ ጽባሕ ንግሆ ተተረኺባ ጽባሕ ክሽየጥ እያ ኣቲ ዳሕና ዋጋ ደሊና ዘይንብሉ ቆልዑ ነውና ንቆልዑ እውን ይኸውን ብምንም ተኣምር ብዚኣ ትሓርደን እምበር ኣነ ጠጠው ኢለ ስቆኢለ ዝፀንሕ ኣይኮንኩን ክትሽየጥ ኣለዋ ኢላ ዘ ህዚ እውን ናይ ዳህልኽ ገይሮሞ እዮም ዝነው ዓብይ ኣሕመድ እዙ ንኸብዱን ንስልጣኑን ክብል ኣባይ ግድብ ኣብ ሓደጋ ይወእትይዎ ዝኒሆ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ ግን ከ እዚ ዋና ነገሩ ዓብይ ነገር ንስኻትኩም ኣይትሸንፉንን ንስኻትኩም ከምዚ ኢኹም እዚ ከምዚ እናበለ ዓብይ ኣሕመድ ትማሊ ዝልፍልፍ ዝነበረ ፍርሕን ራዕድን ጭንቅን እዩ እናፈረሰ ከም ዘሎ ሰራዊት ነይርዎ እዩ ብዙሕ ሰራዊት ኣኡ ምክንያቱም ንሳን ተተትሒዛ ይብለኩም ኣለኹ ጎቦ እዩ እምባ ዶ ትፈልጡ ኣብ ሓደ ከባቢ ዘሎ እምባ ተኻሊእ ሰራዊት ብታሕቲ ዝመፀካ ዘሎ ትብኡ እቲ ስትራቴጂክ ዝኾነ ቦታ እንድሕር ሒዝካዮ እቲ ናይ ጋምቤላ ማለት ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዘሎ ሃዲሙ ክወፅእ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዝነው ዝነብሩና ዘለዉ ኩሎም ከዓ ኣብኡ ተወቕዑ ኣብ ሆስፒታላት ናይ ኣምሓራን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዝሕከሙ ዝነበሩ ሰራዊት እውን ኩሎም ክትሓዙ እዮም እግሪ ዘለዎም እግሪ የውፅን እናበሉ ይሃድሙ እዮም ዘለዉ ቶም ሰብ ስልጣን ብጣዕሚ ኣዘዝቲ ሰራዊት ላዕለዎት ዝኾኑ ናይ ሄሚቲ ኣብ ጦር ሃይሎች ሆስፒታል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሕከሙ ዘለዉ ይድከሩ እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ሰሚዕና ኣለና ተኸታተልና ከዓመ እንታይ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ናባኻትኩም ክነብል ኢና ከምቲ ዝበልናኩም ግን ክሽዕ ሃዚ ላይክ እንድሕር ዘይገርኩምዎ ላይክ ጌርኩም ስምዕዎ ሼር ግበርዎ
እዚና ጥራሕና ሓትት ካልእ ወስኹልና ቤዛኻትኩም ሓግዙና ደግፉና ገለመለ እንብሎ ነገር የለን ኢልና ይንፈልጥን ዝሓለ ዳርጋ ናብ 6 ዓመት ክኾነና ኢለሎ ዛውግ እዚኣ ካብቲ ጅመር ጀሚሩ ኩሉ ነገር ሓዲግና ንህዝብና ኣይና እንታን ንኽእላ ንግብረልና ንምንታይ እንተኢልኩምኒ ዋላ ገዛና እናፈረሰና ሃለወ እናጥፍዎ ኣዲስ ኣበባ እናሃለወ ንምንታይ እንተኢልኩምኒ ምክንያቱም ህፃናት ቆልዑ እኳ ህይወቶም ይህበለው ታዘይቲ ትካእ ኢዶም እግሮም ዓይኖም ህይወቶም ካብኡ ሓሊፉ ከዓመ ይህበለው ንዓደም ኩሉ ካልእ ዝበለ እንተበለ ማንም ባንዳ ወፂኡ ከምዚ እዩ እዚ እዩ ከምዚ እዩ እንትብለካ እንተሎ ክትሰምዖ ይብልካን እቲ ህዝብኻ ኢኻ ክተስታውስ ዘለካ እቶም መናእሰይ ብግንባር ዝንሄው ህዝቡ ተፀጊሞም ተሸጊሮም እናሃለው ህዝብና ሓራንት የውፃና 40% መሬትና ተትሒዙ እናሃሎ ኣይንመፅእን ኣይንወፅእን እዚ እንሄ ክንዲዚ ሚልዮናት ክኸፈለኩም እዩ ብቢልዮን ዝቁፀርኮ ንኣርሚ ሰብዓ ንምፍሳስ ንምፍራስ ዓብይ ኣሕመድ ኦፈር ገይሩ ነይሩ እዩ ክወኩም ኢሉ እኮ መን ንጉስ እዩ ዝበሃል ዝናይ ወዲ ራያ ባኡ ገይሮም ክንደይ ፈቲኖም ነይሮም እዮም ኣይተሳኽዐሎም እምበር ከፍርሱ ኣብ ዝኸፍአ ኩነት እዮም ነይሮም ኣርሚ ሰብዓ እዚ እኳ ተጠናኺራ እያ ዘላ ብጣዕሚ ኣርሚ ሰብዓ ብጣዕሚ እያ ተርዕዶም ብእውነት ብጣዕሚ ዝሕብን ሰራዊት እዩ ስሞም ኢል እንትልዓል እንተሎ ሕዚ ዓብይ ኣሕመድ ኣብ ሱዳን ተተሸነፈ እውን መን ይወግአነ ኣሎ ይብል ጀነራላት ትግራይ እዮም ዝወግኡነ ዘጥፍኡኒ ዘለው ይብል ኣብ ዓዲ ኣምሓራ እንተደረከረ ጀነራላት ትግራይ እዮም ዓብይ ኣሕመድ ህዚ ትማል እንታይ ኢሉ ኩሉ ነገር ናይ ሽግርና ፍልፍሉ ንፈልጦ ኢና ካበይ ከም ምዃኑ ምባል ጀሚሩ ኣሎ ከዓ ሕዚ ምክንያቱም ብኩሉ ኣንፈት ይድከረላ ይቕጥቀጥ ኣሎ እዚ እዩ ዘለና ሰማዕተይን ህዘው እዚ ኣህለኒ ክሻዕ ዝቐፅል ግዜ ተኸታተልና ኩሉ ነገር ክነምፀልኩም ኢና እዚ ክሻዕ ዝቐፅል ግዜ እምበር ከሰላም ደሓን ዋዓሉ ደሓን ሕደሩ ቻው